କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ କନ୍ଧମାଳକୁ ଶୀତ ଫେରିଛି। ଆକାଶ ଯେତେବେଳେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଛି ଏବଂ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ଶୀତର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳବାସୀ। ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଗୁଡ଼ା ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଅଛୁ ଏବଂ ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ କିଛି ବୟସ୍କ ଲୋକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଏଠି ଆସିକି ସକାଳୁ ୱାକ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କସରତ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଶୀତ ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଖେଳବିତ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଶୀତ ଅଛି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଶୀତର ମଜା ନେବା ପାଇଁ କିଭଳି ସବୁ ବାହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଅଛୁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ କିଭଳି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଓଭରାଲି ଶୀତର କଥା କିଭଳି ସେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। नमस्कार मो ना बीएस नायक बालीगुड़ा सहर बासिंदा आउ दीर्घ दिन पर बहुत माने घन कुड़ी सहित थंडार प्रकोप कंधमाल जिले में माड़ी आसी आम को जदि शारीरिक भाव में फिट रही अच्छी ताहले गोटे मात्र मूल मंत्र शारीरिक व्यायाम आदि ठंडा हो शीत हो घरे रहा ताहले निश्चित भाव आम रोग आक्रांत हवा से सकाळु सकाळु आसिकी जदि रास्ता देखा जाऊ ना तथापि आसिकी आम पड़िया आम शारीरिक व्यायाम करुँ। बहुत लोक एठारे छोट छोट छोटू बड़ पर्यटन समस्ते ठंडार मजा निया आउ शारीरिक व्यायाम कराऊँ। कंधमाल तो बहुत गुड़ाए आमर पर्यटक स्थली अच्छी आउ प्रकृत जदि आनंद नेवाई चाहती ताहले आसतु कंधमाल जिला को आसतु जमती आमर दारिंगबाड़ी बेलघर बहुत गुड़े जगह जोटा कि आमर बुलवार स्थान अच्छी आसिकी रही आनंद नियंतु। थैंक यू सो मच। हाँ, आमर भाई जमी कहते कि जे एठी जो शीत हुए शीतर मजा नापी बाहर पर्यटक भी आसती मु मोर कैमेरा पर्सन कहि सीधा सड़क देखिए छोट छोट पिला पाखापाखि 100 मीटर दूरतार कौन सी दृश्य माने देखा जाऊनी एवं ये छोट छोट पिला अच्छा से निजर निजक फिट रखापी एवं शीतर मजा नेबा सहित निजक फिट रखापी ग्राउंड को आसछन्ति एवं ग्राउंड से बर्तमान खेलुंट बर्तमान आउ कि अच्छा कंधमाल शीत किभली अच्छी एवं शीतर मजा नेबा सहित वर्तमान जदि कहबा सारा पृथ्वी जो वर्तमान आमर धरणी माटी वर्तमान घन कुहुड़ी ढांकी रही भाया लगुच। अपक्षे जो देखा कंधमाल जिले में विभिन्न स्थान में विभिन्न पर्यटन स्थली अच्छी पर्यटन स्थली आम आउ गोटे चित्र मुझे देखेबी किभली भाव में छोट छोट पिला व्यायाम करें सहित भी आलोचना करवा जे निजक फिट रखापी से कौन करी परिस्थिति वर्तमान अच्छा आम सहित भी कथा हवा जे मु देखी मोर कैमेरा पर्सन को किभली जड़े बर्तमान किभली देखु किभली भाव में शीतर मजा नेबा सहित पिला फिट करने सहित विभिन्न विषय पिला शिक्षा दौरान तो बर्तमान सहित भी आम आलोचना करवा सहित कथा हवा। भाई कौन कहे भाई ये बर्तमान देखु बर्तमान मु देखी गोटे छोट पिलाटी निजक फिट रखापी आस खेलुची सहित जड़े गुरुजी अच्छे सी खेल मध्यम विभिन्न माध्यम से फिट रखापी बोली सी प्रयास जारी सहित आलोचना करवा। अच्छा कौन कहे कंधमाल शीत किभली एवं कंधमाल शीतर मजा किभली नौ कंधमाल शीत आज एवं 4-5 दिन है पूरा बहुत अच्छी सकाल आसिक आम भल बहुत मजा नौ भल लगुच सकाल जी आसो सी जापर तार मजा ओरिजिनाल तार जलवायु तार तार प्राकृतिक सौंदर्य सब जापर। अच्छा आमर जी ये जो शाखा परिचालना कर भाई जड़े छोट छोट पिला नहीं से विभिन्न कौतुक और खेल मध्यम विभिन्न शिक्षा देउछन्ति एवं शरीर फिट रखापी एक्सरसाइज भी करुँच मो सहित जड़े छोट बाबू अच्छी पचारा से किभली मजा नौ माने वर्तमान जो घन कुहुड़ी और हाड़भंगा शीतर से आसिक पड़िया रोचे सहित कथा बाबू कौन कह आमको ये शाखा आसे आमको मजा लगुच शारीरिक मानसिक वृद्धि हो आमको एठाक आसिले विभिन्न शिक्षा मिलूँ एवं आम एठार विभिन्न मंत्र स्थान भारतर आदि सब महापुरुष समस्त नाम जानी पारुछु।
ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ କଥାଟି ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କହୁଥିଲେ ଏତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କନ୍ଧମାଳବାସୀ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କନ୍ଧମାଳରେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ବୁଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ପୁରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏବଂ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବାଲିଗୁଡ଼ାର ଶୀତଟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଅଛି ଯେଉଁଥିଫଳରେ ଗମନାଗମନର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି ଆମେ ଦେଖୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯେଉଁ ବାହାରୁ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି ବାହାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏବଂ ବାହାରୁ କିଛି ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକ୍ ଆସେ ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକି ରହିଛି ଯେହେତୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଶୀତ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତର ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ତାପସ କୁମାର ନାୟକ MBC TV